जय जगन्नाथ नमस्कार कुकिज मुचा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज पुणी नहीं आसी नड़िया कतार एमती टिप जे आपण मैंने देखिले पूरा खुशी होजिबे। से वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी अनुरोध रहिला। जदि स्किप करके वीडियो देखिबे ताहले भल भल टिप सब मिस करि जिबे। ए नड़िया कतार मु जहा बनेबी आज हम गृहिणी मानकु बहुत हेल्प करिवो। आ नड़िया तो आपण मैंने समस्ते घर को आणुचंती तार कता निश्चय बाहर ए कता को आपण मैंने जमा भी फिंगिबे नहीं रखिथिबे। नड़िया कतार तो बहुत सारा जिनस बनी हम बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस बनी हम किंतु मु आज जोटा बनैबी अति सहज आ सरल आमर दैनंदिन कम लगिपर। तो ये देखो नड़िया कता को भल भाव एमती भिणीदेली भिणीदेले जहाँफल कि भितर जोटा थी कता भाया जो गुंड गुड़ाक सेगुड़ा सब बाहरी जीव आमती हाथ में दलीदेले नरम हो से आप एमती निश्चय हाथ में दली देवे आउ से नड़िया कता जमी नरम हो साइज हो। तो एमती कौन करवा देखो मुझे साइज करके लंबा करके रखीदेली एमती आणिक नड़िया कता को आउ हाथ में जदि आप बड़े भी भल हम बड़े भी टी समय लगे किंतु एमती साइज करके मुझे थई दौची हाथ में टिके खाली एमती रखीदे। तो एमती ही करदेले आमको साइज हम तैयारी करने को। आपण पाखे जेकोसी पुराणा कपड़ा थाऊ कि नुआ कपड़ा थाऊ जदि एमती कलर वाला भल रंगीन देखा सेमती कपड़ा नहीं आसबे एमती भाव मोड़ीदेवे। देखो मुझे मोड़ुची माने नड़िया कता चारिपट एमती भाव भल कि टाइट करके गुरेदेवे। गुरेदेले कौन हम से भल कि बांधिकी खसबनी नड़िया कताटी। देखो आ जो जिते बड़ आप करेंगे तो आउ टे नड़िया कता पाखक पाखक देदेकी एमती भाव गुरेदेवे बांधिदेवे। जदि आउ टे मोटालिया करने को चाहते आउ टिके नड़िया कता हाथ में धरिकी देवे माने बहुत बहुत नड़िया कता टिके धरिकी एमती गुरेबे। मुझे जो कपड़ाटा गुरोची बेडसीट चिरी जाता से बेडसीट को आणिकी गुरे दूची। जदि आप भल नुआ कपड़ा करेंगे तो भल कथा नुआ कपड़ा किसी दरकार ना एमती पुराणा कपड़ा देले भी चलो। तापर मुझे कौन करुँची दुई पटे जोटा बहकी से गुड़ा काटी दूची कारण बहुत बड़ हो तो काटिकी मु साइज जी साइज मोर दरकार अच्छी से साइज रखुची आउ एमती काटिदेले भी साइज होगी तार एपट सेपटा साइज होपर एमती धरिकी भल भाव एमती साइज करके एमती धरिवे धरिकी से पुणी आउ गोटे भल कपड़ा की गुरेदेवे गुरेकी भल कि बांधिदेवे। देखो ये किसी कष्ट करिवार नहीं कि जिनस बाहर किणिकी आनिबार नहीं आ सांगे सांगे एटा तैयारी हो। आगे जो नड़ारे सब करते मला मला करके जो रखती सब हांडी भांडी से भाया मुझे ये तैयारी कर नड़िया कतार। नड़ा तो आउ नहीं मिलूनी नड़िया कता तो आम समस्त घर अच्छी तो नड़िया कतार भी आम एमती तैयारी कर भल भाव ये देखो बांधिदेले आउ गोटे कपड़ा जो टिके देखा जाऊँगी आउ गोटे कपड़ा बांधि दूची नड़िया कताटा बाहर को टिके जो देखा जाऊँगी से तो आउ गोटे कपड़ा भल कि बांधिदेले से संपूर्ण भाव मिसीज माने कपड़ाटा खाली उपरको देखा आउ भल भाव एमती टाइट करके बांधे आ सामान करके चारिपटा टे हाथ में धरवे नड़िया कता को धरिकी कपड़ा गुरेबे। यदि सामान न करेंगे गोटे पट मोटा हो गोटे पट पतला हो आउ जिते आप जहाँ थोइबे से पूरा अणई हो देखो बढ़िया भाव केमती आउ गोटे कपड़ा ऊपर गुरेदेली केते साइज बढ़िया होगला। तो एमती मला आप तैयारी करेंगे आउ यहाँ कौन हो यहाँ आउ गोटे भल जिन छोट जिन से भाया छोटा करी बढ़िया आर कम माने आपको कौटी व्यवहार करी आग को देखिए निश्चय जमा भी वीडियो को स्किप करंतुनी। देखंतु हाथ में एमती टिके न जो गुरेदेली नड़िया कता को एमती छोट करके यहाँ करची आमती नाली कपड़ा नहीं आसवा आपण पाखे नाली कपड़ा थाऊ कि हलदिया कपड़ा थाऊ कि भल चिकचिकिया कपड़ा थाऊ ताको एमती काटिदेवे आउ काटिकी से जोटा नड़िया कता गुरेची तादेहे आप भल भाव गुरेकी बांधिदेवे। ये देखो मुझे काटुची एमती साइज्र आपन को जितनी साइज्र दरकार अच्छी से साइज्र आणवे एमती भाव गुरेकी भल भाव बांधिदेवे कभर करके पूरा गुरेबे जमी नड़िया कताटा देखा हेनी आउ जदि छाड़ीदेवे से नड़िया कता फिटिज हेनी भल भाव बालांस करके धरवार अच्छी आउ ये बहुत बढ़िया कम लगे। घरे तो नड़िया कता अच्छी जमा भी बाहर किणिकी आनिया पड़ोनी आउ देखो मुझे बांगुरी सारी नाली कपड़ा सूता गोटे आणिकी से बांधि दूची सूता न बांधिले से कपड़ा बांधिदेले चलो आ न बांधिले से फिटिज आउ अठा लगेले हम अठा जा पाखे थी अठा भल अठा थी लगेदेले चलो किंतु बांधिदेले आमको भल सुविधा हम। तो एमती कपड़ा जदि थी चिकचिया कपड़ा तापर देपारे जमी कपड़ा आप देपारे आपको मुझे कौ कम लगुच आगे देखूँ आउ ये जो दीटा तैयारी कली बहुत सारा कम लगिपर आमर एमती भाव दीटा चार्टा जिते तैयारी करें।
ଯେତେଟା ତିଆରି କଲେ ବି ପଇସା ପଡ଼ିବନି, ଜମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆଦେହରେ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଆଣିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ତ ତଳେ ରଖୁଛେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପେପର ଉପରେ ଥଉଛେ କିମ୍ବା ଥାକ ଉପରେ କେଉଁଠି ଥଉଛେ ଆମେ ଆକୁ, ତ ଆମେ ଆକୁ ସେଇଟା ମଳା ଭଳିଆ କରିକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜମା ବି ତଳେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ପେପର ଉପରେ ଥଉଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହଁ, କେବଳ ନାଲି କପଡ଼ା ପାରିକି ରଖନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଳାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ଥଉଛି, ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ଗରମ ଗରମ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ତାକୁ ନ କିଣିକି ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ଥୋଇପାରିବା, ଗରମ ପ୍ରେସର ଥୋଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଖରିକାଟାକୁ ଡଙ୍କିଟାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଛେ, ତା ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ରଖିପାରିବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲାଗିଲା ନା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍କୁ। ପୁଣି ସେଇ ନଡ଼ିଆ କତାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନଡ଼ିଆ ଆଣୁଛେ, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଜମା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ନଡ଼ିଆ କତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏଠି ବେଶୀ ଭିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଭିଣି ଦେଲେ ଟିକେ ନରମ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ବାନ୍ଧି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ରହିବ, ଆଉ ଫିଟିବନି କି ହାଲକା ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିବ ଡଙ୍କି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ଡଙ୍କି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଡଙ୍କିଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ଝୁଣା ଦିଏ। ମୁଁ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଲି। ତ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ଆକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଧରାଇବା କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କତାରେ କେମିତି ଝୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ନଡ଼ିଆ କତା ଫିଟି ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଏମିତି ବାନ୍ଧିକିରି ଯଦି ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇବେ, ସେ ନଡ଼ିଆ କତା ଜମା ବି ଫିଟିବନି। ସେଇ ଡଙ୍କି ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ କତାଟି, ଆଉ ନିଆଁଟା ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଦୀପ ଦେହରେ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏବେ ନଡ଼ିଆ କତାର ନିଆଁ ଧରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଝୁଣା ପକାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବା। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଜମା ବି ହାଲକେଇକି ଧରିବେନି। ଯଦି ହାଲକେଇକି ଧରିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଧରିବ ସେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଫିଟିଯିବ। ନିଆଁରେ ଦେଖେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କରଛୁଲଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ଯେତେ ଏମିତି ହଲଉଥିବେ ସେ ନିଆଁଟା ସେମିତି ହେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ୁଥିବ। ଆଉ ଝୁଣା ଯେତିକ ସବୁ ପକେଇଥିବା ସବୁ ଧୂଆଁ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଡଙ୍କିଟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଝୁଣା ଦିଆ ମାଟିର ସବୁ ଥାଏ ସେମିତି ଥିବ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତାକୁ ବହୁତ ନଡ଼ିଆ କତା ହେଉ, ଯେତିକି ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଥିବ ଝୁଣା ଦେବା, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ପୁରା ବିଣ୍ଡା କରିକି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦୀପରେ ଦେଖେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସେ ନିଆଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେବ, ଝୁଣା ପକାଇ ପାରିବେ ତା ଦେହରେ। ମାଟିର ଯେଉଁ ଝୁଣା ଦେବା ସରା ଥାଏ, ତ ସେମିତି ଯଦି ଥିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ଝୁଣା କରଛୁଲଟାକୁ ରଖିଲିନି, ତତଲାଟା, ତ ସେଇ ମଳାଟା ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କତାର ମୁଁ କହୁଛି, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଣିଲେ ତାର ବାହାରିଲା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଜମା ବି ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ଆକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଚାହା କରୁଥିଲି, ଚାହା ପତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଶୁଖେଇକି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ଫିଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଆକୁ ଏଇ ଚାହା ପତିକୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କତାର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଜମା ବି ଫିଙ୍ଗିବିନି। ଆକୁ ନେଇକି ଗଛରେ ଦେବି। ଗଛରେ ଦେଲେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଗଛ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ନୂଆ ଟିପ୍ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।